Is it raining? ¿Está lloviendo? No, but the ground is wet. Pero el piso está mojado. ¿Qué pasó? It has been raining. Ha estado lloviendo. Hello English Champion, welcome. Hoy vamos a ver el Present Perfect Continuous. Yes, aquí vamos a usar el have o el has been plus the ing, más el verbo con su ing. Ha estado lloviendo, ha estado corriendo, he estado jugando. We use this to talk about actions or activities that just finished. Usamos el presente perfecto continuo para acciones que acaban de terminar. Se acaban de parar. For example, why are you out of breath? ¿Por qué estás sin aliento? Have you been running? ¿Has estado corriendo? You know? Paul is very tired. He's been working hard. Paul está muy cansado. Él ha estado trabajando muy duro. Why are you so tired? What have you been doing? ¿Por qué estás tan cansado? ¿Qué has estado haciendo? I've been talking to Amanda and she agrees with me. He estado conversando con Amanda y ella está de acuerdo conmigo. Recuerda, usamos have para I, we, you, they have. Después usamos el been y después el verbo con el ing. I have been, we have been, you have been, they have been running. Podemos usar la contracción también. I have, I've. We have, we've. You have, you've. They have, they've. Y para he, she, it usamos has. He has been or he's been. She has been or she's been. It has been or it's been. It has been raining for 2 hours. Ha estado lloviendo por 2 horas. It began raining 2 hours ago and it's still raining. Empezó hace 2 horas y todavía está lloviendo. Usamos el presente perfecto continuo en esta situación para decir que algo todavía está pasando o que recién termina de pasar. Por lo general usamos aquí el how long, por cuánto tiempo. Usamos también el for y usamos también el since. For es por y since es desde. For example, how long has it been raining? How long has it been raining? ¿Por cuánto ha estado lloviendo? ¿Qué tanto tiempo ha estado lloviendo? It has been raining for 2 hours. Ha estado lloviendo por 2 horas. Por ejemplo, si son las 4, tú puedes decir it has been raining since 2 o'clock. Porque son 2 horas, desde las 2 hasta las 4. It has been raining for 2 hours. Ha estado lloviendo por 2 horas. It has been raining since 2 o'clock. Ha estado lloviendo desde las 2. Mira esta pregunta. How long have you been learning English? ¿Por cuánto tiempo has estado aprendiendo inglés? Puedes decir por cuánto tiempo. 2 meses. I have been learning. You have been learning English for 2 months. For 1 year. For 3 years. Chris hasn't been feeling well recently. Chris no se ha estado sintiendo bien recientemente. And finally, you can use the present perfect continuous for repeated actions. También podemos usar el presente perfecto continuo para acciones que se repiten. For example, Sylvia is a very good tennis player. She has been playing since she was 8. Silvia es una excelente jugadora de tenis. Ella ha estado jugando desde que tenía 8. Every morning they meet in the same cafe. They have been going to the same cafe for years. Ellos todas las mañanas se reúnen en la misma cafetería. Ellos han estado yendo ahí por años. Ahora vamos haciendo estos ejercicios. Mira, tenemos it's raining. It started raining 2 hours ago. Completa. ¿Cómo tendríamos que poner aquí? Recuerda usar el present perfect continuous. It, have or has been raining for 2 hours. Good. Then we have, we are waiting for the bus. We started waiting 20 minutes ago. So in this case, we have we. So we have been waiting for 20 minutes. Waiting the bus for 20 minutes. I am learning Japanese. I started learning last December. So I have been learning Japanese since December.
Listo, English Champions. Esto fue el Present Perfect Continuo. Si te gustó, dale like, suscríbete, and I'll see you next time. Bye bye.